So, for this morning, I just wanted to throw it out to you to see if anybody has any questions specifically about meditation and practical questions about meditation. Takže dnes ráno by som vám chcel dať priestor na to, aby ste sa pýtali otázky, ak máte ohľadom meditácie samotnej. About this metta meditation, can we use, because you were saying that we should always associate this meditation with happiness. Že otázka k metameditácii, že hovoril si, že mali by sme túto meditáciu spájať s takým pocitom šťastia, radosti. But what if we don't feel very well, so can we ground this meditation in compassion? Ale ak sa necítime dobre, tak čo v takom prípade? Môžeme vtedy založiť tú meditáciu na súcite? Okay, so if you're wanting to develop metta meditation and if you're not feeling all that well, then I would recommend just practicing equanimity. Just be mindful. Ak chceš robiť metameditáciu a necítiš sa veľmi dobre, tak by som odporúčal praktikovať vyrovnanosť prostredníctvom všímavosti. Just be patient. A byť trpezlivý. Conditions come and go. Tie podmienky prichádzajú a odchádzajú. Menia sa. Chcem sa spýtať na princíp tejto meditácie, ako mám postupovať. I would like to ask about the principle of this meditation, how to do it step by step. Pretože dlhé roky som robil meditáciu na dých a tá meditácia na dých podľa mojich skúseností alebo toho, čo funguje opačne. Akože najprv niečo zažívam a potom to pomenúvam. To je to opačne, že najprv poviem meno a potom mám niečo zažiť. The reason I'm asking is that I have been doing meditation focused on breath for many years, and my experience is that I first experience something and then I name it. And from what you are saying, it seems it's on the contrary. I first name it and then I'm supposed to experience something. Tak sa potom neviem, stále sa mi tam ten zážitok dýchu mieša do tej meditácie. So the experience of the breath is kind of interfering or mixing into the meditation. Okay, thank you. Yeah, so this is a common issue that happens when you've been practicing one kind of meditation, as you say, for many years, and then you start doing another kind of meditation. Áno, ďakujem za otázku. Toto je veľmi bežná vec, ktorá sa deje, keď dlhé roky praktikuješ nejaký druh meditácie a potom chceš alebo skúšaš nejaký iný. So don't get too concerned about the implementation details. What you need to do is ask yourself, what is this problem teaching me? A že netreba si robiť ťažkú hlavu z takých tých detailov toho, ako to implementujem, ale skôr sa pýtaj, čo ma tento problém chce naučiť, čo mi to ukazuje. Why is it problematic to do one meditation for many years and then when you try to do another one, then your mind keeps going back to the first one? Že prečo to je také problematické, že keď mnohé roky robím jednu meditáciu a potom chcem robiť nejakú inú, tak prečo tá myseľ sa vlastne vracia stále k tej prvej? The problem is that when we're doing meditation, that meditation should be about not any of these details. Meditation is not about do the words come first and the feelings come later, the feelings come first and the words come later, or anything like that. Problém je ten, že keď robíme meditáciu, tak meditácia by vlastne nemala byť vôbec o tom, že či sú prvé slova, potom pocity, alebo najskôr pocity, potom slova.
Meditation is about being alive in the present. Ale vlastne tá meditácia samotná je o tom byť živý v tej prítomnej chvíli. It's about knowing what that present moment is. A je to o tom poznaní toho prítomného okamihu. And in that present moment, when you experience it, there isn't any method. A keď ten prítomný okamih zažívaš, tak vtedy tam nie je prítomná žiadna technika, metóda. It's just experience. Je to len ten zážitok, tá skúsenosť You just samotná. hear it. Len to počuješ, You just feel it. len to cítiš, You just know it. a len to vieš. So what happens is that our meditation methods are supposed to be there as frameworks that help us experience the present more vividly and more really. Takže tie meditačné metódy a techniky sú tam vlastne na to, aby nám vytvorili taký rámec, ktorý nám pomáha zažívať tú prítomnosť viac tak živo. But sometimes it doesn't work like that. Ale niekedy to tak nefunguje. Sometimes maybe we get a bit lazy. Možno niekedy sme trošku leniví. Sometimes maybe the meditation becomes just a bit of a habit. A niekedy možno sa z tej meditácie stane taký zvyk určitý. Sometimes maybe we forget that meditation is about being alive in the present and we just sit there and just mechanically do some method by rote. A niekedy možno pozabudneme, že tá meditácia je vlastne o tom živom zažívaní a bytí v tej prítomnej chvíli a sedíme tam a len mechanicky opakujeme nejaké metódy. And this of course especially happens if you're doing meditation for many years. A toto sa samozrejme deje najmä vtedy, keď meditujete dlhé roky. Because of course meditation, like anything else, it can get boring, you can go through struggles and so on. Lebo takisto ako pri všetkom, tak aj pri meditácii to môže začať byť nudné, môžete tam zažívať určité ťažkosti a podobne. I always compare to my experience as a musician. Ja to vždy porovnávam s mojimi skúsenosťami, keď som bol hudobník. So as a musician you have to learn the techniques of playing music. Ako hudobník sa musíte naučiť tú techniku, ako hrať na tom nástroji. You have to spend thousands of hours practicing scales and arpeggios and all of those kinds of things. A musíte stráviť mnohé hodiny precvičovaním tých stupníc, akordov a podobne. And then when you're learning to play things, you're sort of applying these techniques and trying to figure it out. And you have these methods that will help you. A potom, keď sa učíte hrať tie skladby, tak aplikujete tieto naučené techniky a to naučené a tie techniky sú tam na to, aby vám pomohli s tým, ako to zahrať. But none of that is music. Ale nič z toho nie je ešte tá hudba. That's just the scaffolding. Je to len to lešenie. And the music happens when you forget all of those things and you just become alive in that present and it's just the music. A tá hudba sa stane potom, keď na všetko toto naučené zabudneš a si tam len v tej prítomnosti a hráš. And if you play music whether by yourself or with others or whatever, any musician will know what that moment is and what that feeling is like when you just give up to the music and it just flows through you. A keď hráš, či už sám alebo so skupinou, tak každý hudobník rozpozná ten pocit alebo ten moment, kedy sa naozaj odozdáš tej hudbe a proste si tam a nechávaš ju cez seba plynúť. But no one, and not even the best musician, does that all the time. Ale nikto, ani tí najlepší hudobníci nie sú schopní toto robiť po celý čas. To takto mať po celý čas. Because there's always days when you feel tired or uninspired or you're just not into it. Lebo sú proste dni, kedy si unavený alebo nemáš inšpiráciu alebo sa ti proste do toho nechce. And then you fall back on the technique, you fall back on the things that you knew from before. A potom sa prirodzene vraciaš k tým technikám, ktoré si sa naučil alebo k tým metódam alebo veciam, ktoré si poznal, ktoré poznáš. And yeah, it's okay. A to je v poriadku. Right? And somebody who's maybe not really an expert or doesn't really know you very well might say, oh, look, it sounds fine. A niekto, kto nie je nejakým expertom alebo ťa veľmi dobre nepozná, tak povie, dobre to znie, čo hrá. But you know.
ale ty budeš vedieť, Yeah, you know the difference. že tam je rozdiel. Yeah. So no matter how experienced we are, then we always have to find some way of keeping that meditation alive. Takže nezáleží na tom, koľko máme tých skúseností, ale stále musíme hľadať tú cestu, ako udržať tú meditáciu živú. One of the ways that helps with that is doing different meditation techniques. Jedna z vecí, ktorá tomu napomáha, je práve robiť rôzne meditačné techniky. So when you do these different meditation techniques, if you find that your mind is going back into the habits from its old technique, then that is teaching you a lesson. A keď robíte tieto rôzne techniky nové a zistíte, že tá myseľ sa stále vrácia k tomu naučenému, k tej starej technike, tak je tam za tým určitá lekcia, niečo vás to chce naučiť. It's teaching you that you've got stuck in the technique. A učí vás to, že ste sa vlastne zasekli akoby v tej starej technike naučenej. So you need to do that more. You need to do more different meditation methods. A znamená to, že by ste mali alebo potrebujete robiť viac tých rôznych iných technik. Try some different things, experiment in different ways. A skúsiť niečo iné, experimentovať rôznymi inými cestami. Always challenge yourself in your meditation. A vždycky si dávajte aj v tej meditácii takéto výzvy sami sebe. Because if you're not, then you will, just the meditation will become rote. Will become? Rote. Rote. Habitual, yeah. Pretože keď to nebudete robiť, tak tá meditácia sa stane takým návykom. Now, there's something else which is also critical for this point. A ešte ďalšia vec, ktorá je taká kritická, dôležitá. And that's the role of piti or joy. A to je úloha piti alebo radosti. And so piti is one of the mental factors which accompanies meditation. Piti je jeden z tých mentálnych faktorov, ktorý sprevádza meditáciu. And we translate it as joy or rapture. A prekladáme to ako radosť. And what piti is a sense of uplift and thrill and excitement at your meditation. A toto piti je vlastne taký pocit takého pozdvižení po česky a radosti a takého vzrušenia. And when you experience piti, you can feel all of the hairs standing up on you. Keď zažívate piti, tak máte tie zimomriavky, všetky chlpy vám stoja. Or you feel like electricity going through your body. Alebo cítite, ako by cez vás pretekal elektrický prúd. Or maybe you feel goosebumps. Alebo máte zimomriavky. Or maybe your whole body starts to tremble and shake. Alebo sa vám začne triasť, chvieť celé telo. Sometimes you can feel like your body is expanding, like you're just blowing up. Niekedy môžete mať pocit, ako by sa vám vaše telo úplne rozširovalo, ako by išlo vybuchnúť. Sometimes you can feel like you're floating up in the air. Niekedy máte pocit, že sa vznášate vo vzduchu. If you do feel that, if you feel like you're floating up in the air, make sure don't open your eyes. Ak budete mať tento pocit, že sa vznášate, tak určite neotvárajte oči. Unless you have a very soft meditation cushion. Iba ak máte veľmi mäkký meditačný vankúš. Sometimes you can feel the opposite. Sometimes piti feels like you're like really heavy, but not heavy in a drowsy sense. Heavy in the sense of being like made of rock, like incredibly solid. Niekedy je ten pocit tej piti opačný, že sa cítite taký ťažký, ale nie ťažký v takom negatívnom zmysle, ale taký pevný ako skala. Now, when any of these things happen in meditation, look at how your mind responds. A keď sa čokoľvek z tohto, čo som povedal, vám v tej meditácii stane, tak pozrite na to, ako na to myseľ reaguje. It's fun. Je to zábava. You're like, whoa. You can translate that? No. Right? Something exciting is happening. Že je to vlastne, že deje sa niečo zrušujúce. That's that point. That piti is stimulating that sense of interest in and engagement in what is happening in the present. A o tom to vlastne je, že tá piti vlastne stimuluje ten náš záujem o to, čo sa v tej prítomnej chvíli deje. And think about what the opposite of that is.
A zamyslite sa nad tým, čo je protikladom tohto. And so the opposite of that is you sit down to meditate and it's like, oh, bored, I'm kind of bored and I feel a bit tired, not really interested. I really don't, well, I guess I should meditate. Protikladom tohto je, že idem si sadnúť do tej meditácie a dokiaľ dneska sa mi teda vôbec nechce, bo nudí ma to a mal by som, no dobre, tak meditujem, sedím. I mean, look, it's going to happen sometime. A samozrejme, aj toto sa stane. And even if you don't want to meditate, it's still better just to meditate. A aj keď sa vám nechce meditovať, tak stále je lepšie meditovať. But if your mind is like that, then obviously your meditation is not going to go very well. Ale ak budete mať takýto stav mysle, tak samozrejme tá meditácia nepôjde veľmi dobre. So you need that sense of engagement, that sense of excitement or interest in what you're doing. Takže je tam potom potrebný ten pocit toho záujmu, toho vzrušenia z toho, čo robím. So all of those kinds of piti that I've been talking about, they are all relatively coarse forms of piti. Coarse forms? Coarse, relatively primitive, basic. Aha. Takže všetky tieto formy piti, ktoré som spomenul, sú také základné, relatívne základné formy piti. And so they are things that you may or may not experience in the course of developing meditation. A sú to veci, ktoré môžete alebo nemusíte zažiť počas toho praktikovania a rozvíjania meditácie. But the real piti, the one that matters, is much more subtle. Ale tá skutočná piti, na ktorej záleží, tá je o mnoho jemnejšia, je mnohomotnejšia. And that you feel as a sense of suffusing joy throughout your whole body and mind. A tu cítite ako takú radosť, ktorá presakuje celým vašim telom a myslou. It gives you a bit of fizz. It's like the bubbles in champagne. A dáva vám to taký pocit ako bublinky v šampanskom. Také. And it gives the mind like this bit of sense of uplift. A mysli to prináša taký pocit pozdvihnutia. And so with that sense of piti and that joy and that engagement, then that's what draws you and stimulates you to want to stay right here and now in the present. A tento pocit piti, tá radosť a to radosné zapojenie sa do tej aktivity je to, čo vás potom pozbudzuje a vďaka čomu vlastne chcete zostať v tom prítomnom okamihu, v tom stave. And it's really important that we stay in the present, not because we're pushing to be in the present, not because we think we should be in the present. We need to be in the present because we're being drawn to the present. A je dôležité zostávať tej prítomnosti nie preto, že to chceme, alebo že sa snažíme, alebo že mali by sme, ale preto, že nás to do tej prítomnosti vťahuje. Let the present draw us in, because it's so much nicer to be present than it is to not. Nechajme tú prítomnosť, nech nás do seba vtiahne, pretože je to o mnoho krajšie byť v prítomnosti, než nebyť v prítomnosti. I might just mention that it's interesting to note that the Buddha never used the word present moment. Je zaujímavé si všimnúť, že Buddha samotný nikdy nespomenul slovo ako prítomný okamih. And it's kind of hard to imagine that because we think of this is such a common sort of phrasing in modern Buddhism. A je ťažké si to vôbec predstaviť, že by to tak mohlo byť, lebo v tom modernom buddhizme je to taký zaužívané spojenie. The Pali for that is paccuppanakkhana, which is literally present moment. But the Buddha only ever talked about the paccuppanna, the present. Pálijské slovo paccuppanakkhana, čo je prítomný okamih, ale Buddha hovoril iba o prítomnosti paccuppanna. And I mean, in one way, it's not really different, but there's a sort of different nuance to it. Z jedného pohľadu tam akoby nie je veľký rozdiel, ale do istej miery je tam určitá jemná odchýlka. And the great Buddhist philosopher, David Kalpahana, veľký buddhistický filozof David Kalpahana, he pointed this out, and he said that the difference was like the present moment. Staying in the present moment is like walking on a tightrope.
na to upozornil a povedal, že ten rozdiel je, že byť v prítomnom momente je ako chodiť po tom lane. So it's very narrow and it's very difficult and it's really it's a constant stress to make sure that you stay right there. Je to také veľmi úzke a vlastne je to akoby neustály stres, aby ste zostali, aby ste sa udržali na tom lane. Whereas being in the present is more like riding on a camel. A v porovnaní s tým bytím v prítomnosti, že to je viac ako jazda na ťave. It's a bit kind of broad, you can sort of shift around a little bit. Tá ťava je taká širšia, takže sa to môžete tak viacej hýbať. Yeah. So I really love that image, right? All those years ago I read that. I've never forgotten that. Being in the present is like riding on a camel. Veľmi sa mi páči ten obraz tohto prirovnania, takže nikdy na to nezabudnem, že spočívanie v tej prítomnosti je ako tá jazda na tej ťave. So don't think of the present moment as something like tight and narrow that you have to sort of squeeze yourself into. Takže nevnímajte ten prítomný okamih ako niečo, čo je také úzke, také stiesnené, do čoho sa musíte ako keby nejakým spôsobom natlačiť. Think instead of the present as being something which is welcoming and inviting and relaxing. Namiesto toho si predstavte, že tá prítomnosť je niečo, čo vás víta, čo je také uvoľnené, príjemné. Being present is what is simply where you are when you're not working. Byť prítomný, to je ten stav, v ktorom sme, keď nepracujeme. Because it's hard work to send the mind into the future or into the past. Lebo v skutočnosti posielať tú myseľ do minulosti alebo do budúcnosti je ťažká práca. Think about it, right? Think about, like, say, the way that animals live. Like dogs don't live in the future or the past, they just live in the present. Spomeňte si na zvieratá. Psi nežijú v budúcnosti alebo v minulosti, oni sú proste v prítomnosti. I mean, maybe a bit, right? They go in the future and the past, but not that much. Možno, že trošku sem tam idú do minulosti alebo budúcnosti, ale nie veľa. And we need all of these constructs of language and culture and beliefs and all of these things in order to project our minds into the future and into the past. A my potrebujeme všetky tieto konštrukty ako jazyk, kultúra, presvedčenia na to, aby sme mohli projektovať tú našu myseľ do budúcnosti alebo do minulosti. And we get so used to this that we think it's normal. A tak si na to zvykneme, že máme potom pocit, že to je normálne. And we think that the future and the past is coming to get us. A máme pocit, že tá budúcnosť a tá minulosť na nás akoby chystajú a chcú nás chytiť. So it's like the past, we think of the past as like a zombie. Máme pocit, že minulosť je ako nejaký zombík. Right, so it's something which sort of rises up from the grave and comes to haunt us and attack us. Je to, že ako by to bolo niečo, čo proste vyvstane z toho hrobu a ide to po nás, chce nás to chytiť, naháňa nás to. But here's the thing, zombies aren't real. Ale skutočnosť je táto, zombíci nie sú naozajstní. The past isn't rising up out of its own energy and coming to get us. Tá minulosť nemá schopnosť povstať na základe nejakej vlastnej energie a naháňať nás. No. What happens is that we take a shovel, we go out to the graveyard and we dig up the grave of the past. Ale čo sa deje, je to, že my sme tí, ktorí berieme tú lopatu, ideme na ten cintorín a kopeme do toho hrobu. Vykopávame tú minulosť. And we pull up the corpse of all of our memories and all of our regrets. And we take the bones and we start hitting ourselves with those bones. And we say, oh my God, the past is attacking us. Vyťahujeme tie polorozpadnuté tela z našej minulosti, z tých hrobov. Vyberáme tie kosti a potom za tými kostiami bijeme a hovoríme do keľu, tá minulosť ma tu stále atakuje, napáda. It's so hard to let go of the past. A je ťažké sa jej zbaviť tej minulosti.
Imagine how easy life would be if we would just be present. Predstavte si, aký ľahký by bol ten život, keby sme boli len prítomní. And sure, sometimes we plan for the future. Sometimes we remember the past, but only when we want to. A samozrejme, že niekedy robíme plány do budúcna, niekedy si spomenieme aj na tú minulosť, ale iba vtedy, keď to my chceme. This is how the Buddha described the arahant. Takto Buddha opísal arahata. The arahant thinks what he wants to think and doesn't think what he doesn't want to think. Arahat je ten, ktorý si myslí to, čo si chce myslieť a nemyslí si to, čo si nechce myslieť. Sounds nice, doesn't it? To znie dobre, nie? Okay, so I'll leave you with that for this morning. Takže to by bolo na teraz všetko.